अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं, और आखिर किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन स्टेप्स की ज़रूरत पेश क्यों आती है। सो लेट्स बिगिन। साइंटिफिक मेथड बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसे लोग अपनी आसपास की दुनिया के बारे में इल्म इकट्ठा करने और इस इल्म को बेहतर बनाने और चीज़ें क्यों और किस तरह वाक़ होती हैं, इन सवालात की वजाहत मालूम करने की कोशिश करते हैं। जब हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या किसी दूसरी साइंस की स्टडी करते हैं तो हम बाकायदा किसी मेथड को फॉलो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह बायोलॉजी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं। बायोलॉजिकल मेथड इज़ बेसिकली अ मेथड यूज्ड टू स्टडी और सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी इंसेक्ट्स, प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स और ह्यूमन से एसोसिएटेड हों, उनको हम बायोलॉजिकल मेथड से स्टडी करते हैं। जैसा कि आज के दौर में कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू मेक वैक्सीन्स अगेंस्ट कोरोना। Now let's move towards steps of biological method. First step is observation. किसी भी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्वेशंस दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन को हम स्टडी करते हैं अपनी सेंसेस की बेस पे, जैसा कि हेयरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट एंड विजन। इन 5 सेंसेस को यूज़ करके हम ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे अगर किसी फ्रूट की मिठास को चेक करना हो तो हम सिर्फ उसे देख के ही नहीं बता सकते कि ये कितना मीठा है। सेकंड टाइप इज़ क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। चीज़ों को मेजर करने के लिए हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन से ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस आर मेजरेबल। जैसे कि एज, हाइट, वेट, लेंथ, इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड स्केल्स होते हैं जो हर जगह एक ही तरह यूज़ होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस लेस एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि क्वालिटी का कोई एक स्टैंडर्ड स्केल नहीं होता, जैसा कि किसी चीज़ का टेस्ट या किसी चीज़ की स्मेल वगैरह। नेक्स्ट स्टेप इज़ हाइपोथेसिस। जो ऑब्ज़र्वेशन हमने बनाई होगी उस ऑब्ज़र्वेशन की एक्सप्लेनेशन को नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस में हम एक स्टेटमेंट देते हैं जिस पर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और इसके लिए हम एक ख़ास टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्ज़र्वेशन। बट द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को बनाने के भी 2 मेथड्स हैं। वन इज़ डिडक्टिव रीजनिंग एंड सेकंड मेथड इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। किसी चीज़ को अखज़ करने के लिए हम कहते हैं डिडक्टिव। डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। डिडक्टिव रीजनिंग में हम इफ़ और देन का इस्तेमाल करते हैं। अगर डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल्स को देखें तो ऑल प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एंड इफ कैक्टाई आर प्लांट्स देन कैक्टाई आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सेकंड एग्जांपल इज all cells have DNA, and if elephants have cells then we can say that elephants have DNA. यहाँ आपने देखा होगा
کہ اگر کوئی ایک جنرل بات ہے اور اس سے ہم کوئی اسپیسیفک کنکلوژن ڈیڈیوس کر لیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ. جیسے آل پلانٹس ایک جنرل ٹرم تھی، لیکن کیکٹائی کو یوز کر کے ہم نے ایک اسپیسیفک کنکلوژن ڈیڈیوس کر لیا. سیکنڈ ٹرم از انڈکٹیو ریزننگ. انڈکٹیو ریزننگ moves from specific to general observation. For example, cacti are plants and perform photosynthesis. Then all plants, for example rose, mango, amalthus, etc. perform photosynthesis. اس میں ہم نے اسپیسیفک پلانٹ سے اسٹارٹ کر کے جنرل پلانٹس کی بات کی تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ. ہائپوتھیسس کو فارمولیٹ کرنے کے دوسرے میتھڈس بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ امیجینیشن، جیسے کہ E=mc². آئنسٹائن نے یہ چیز امیجن کی اور ایک ہائپوتھیسس بنا دی. سیکنڈ از ریلیجن اور فلاسفیکل بیسس. تھرڈ از ایستھیٹک پریفرنس. جیسے کہ ہم روز کو دیکھیں تو اس کا ریڈ کلر ہے اور اس ریڈ کلر کی بیس پہ ہی ہم کہتے ہیں کہ اگر ریڈ کلر روز کا ہے تو یہ خوبصورت بھی ہوگا. نمبر 4 از کمپیریزن. ڈسکوری آف ون تھنگ فرام ادر از کمپیریزن. نمبر 3 اسٹیپ از ایکسپیریمنٹ. یہ جو ہائپوتھیسس ہمارے پاس آئی ہے اس کو ہم اگر ایکسپیریمنٹس کریں گے کہ جس میں ہم پروف کریں گے کہ جو ہائپوتھیسس ہم نے دی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. ہائپوتھیسس از ٹیسٹڈ اگین اینڈ اگین بائی ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹیشنس. اور اگر ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹیشن سے وہ ہائپوتھیسس پروف ہو جائے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں تھیوری کا. فار ایگزامپل سیل تھیوری، لمارکس تھیوری اور جرم تھیوری. A good theory has explanatory power. یہ تھیوری نئے آئیڈیاز کو بھی جنریٹ کر سکتی ہے. پوری دنیا کے سائنٹسٹ اس تھیوری کو ریجیکٹ کرنے اور ڈسپروف کرنے کے لیے اسکیپٹیکل اپروچز کا استعمال کرتے ہیں اور اس تھیوری سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. لیکن جب کوئی تھیوری ان سب باتوں کے باوجود ایکسیپٹ ہو جائے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں لا کا. بائیولوجی میں ہم نے دیکھا ہوگا بہت کم لا ہیں. اس کی ایک میجر وجہ واسٹ نیچر بیہیویئر ہے. جب ہم مزید نیچر کو جانتے جائیں گے تو اس کے بارے میں ہمیں اور چیزیں بھی ڈسکور ہوتی جائیں گی. بائیولوجی کے لاز کی اگزامپل ہے لا آف انہیریٹنس. مینڈل کے 2 لا آف سیگریگیشن اینڈ لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ کو مینڈلز لا آف انہیریٹنس کا نام دیا جاتا ہے. اور سیکنڈ اگزامپل ہے ہارڈے وینبرگ لا اور تھیوری. لیکن ایک بات جو جاننے والی ہے اور یاد رکھنے والی ہے وہ ہے کہ لا ہمیشہ یونیفارم ہوتے ہیں. This was all about biological method. Hope you enjoyed. If you really did, do like and subscribe. Allah Hafiz.